اس طرح بھی اللہ تعالیٰ بندے کو संवारता ہے اس کی शख्सियत को। تو ककूल एकेडमी में उनका टाइम किस तरह का गुजरा? उस दौरान रब्ता आपसे होता था? जी, रब्ता होता था उसका, फ़ोन पे होता रहता था। फिर वो आता भी, पहली दफ़ा तकरीबन 2 माह के बाद पहली मुलाकात हुई थी, फिर 3 माह के बाद वो घर आया था, फिर तकरीबन हर 15 दिन के बाद घर आ जाता था। ये बहुत अच्छा टाइम गुजारा वहाँ से। फिर तो बस 3 महीने के बाद तो वो ऐसे हो गया था कि जैसे वही घर है, दोस्तों के साथ है। बस कभी एक दोस्त साथ आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, रात इधर स्टे कर रहे हैं जो आउट ऑफ सिटी दूर के थे, तो वो इधर आए, रात स्टे किया, अगले दिन चले गए सारे। बहुत अच्छा वक्त गुजारा उसने काकुल में, उसकी यादें आज भी बहुत हैं। तो छुट्टियाँ किस तरह घर में स्पेंड करते थे? जब छुट्टी आती थी क्या मामूल होता था उनका घर में? पहले 4-5 दिन तो बस सो के गुजारता था, थकावट उतारते थे। बस 2 दिन गुजरते थे तो तीसरे दिन मैं उठाती थी कि अब उठ जाओ नमाज के लिए, अब बहुत हो गया है। फिर नमाज पूरी रात जागना होता था, फिर सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोना होता था, फिर सोए रहना होता था। तो फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में बताइए कि जब काकुल से वो फारग हुए तो फर्स्ट उनकी जो पोस्टिंग थी उसके हवाले से बताइए, कौन सा उनको अलाट हुई यूनिट? 20 पंजाब थी उसकी, पहली यूनिट बहावलपुर में थी उस वक्त। वो बहावलपुर गए हैं, बहावलपुर से वो कोयटा चले गए हैं कोर्स पे। फिर कोयटा से 6 माह के बाद आए तो यूनिट उसकी कश्मीर थी, वो कश्मीर चले गए। कश्मीर से फिर उसने एसएसजी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो एसएसजी करने आ गए। फिर कमांडो करके 1 लाइट कमांडो में हो गए। फिर उसकी 1 लाइट कमांडो यूनिट थी। ये बहावलपुर में कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया और कोयटा में और कश्मीर में, उस वहाँ उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ रही, उस हवाले से ज़रा तफसील बताइए। बहावलपुर में भी उसने थोड़ा ही अरसा गुजारा है, फिर वो कोर्स पे चला गया था। 6 माह कोयटा में गुजारे हैं, वो भी कोर्स के दौरान ही गुजारे हैं। फिर वहाँ से आया कश्मीर, तो कश्मीर में काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। पहाड़ों पे ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ानी इलाका था, फिर वो बहुत मुश्किल पीरियड था, लेकिन वो खुश था। लेकिन जब वो वहाँ से तस्वीरें भेजता था, बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे, तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे होता था। तो कभी उन्होंने अपने कोई, जिस तरह ये हमारे जवान आए दिन फ़ौजी मुकाबला करते हैं, दुश्मन से सामना होता है, बड़े मुश्किल टफ़ हालात भी होते हैं, कभी आपसे ज़िक्र किया था कि माँ जिस तरह हो गया, आपने कोई मार के शेयर करते थे आपके साथ ही, यहाँ बस कि माँ परेशान हो जाए, कुछ नहीं बताते? मेरे साथ कोई इस तरह की बात शेयर नहीं करता था, बहन के साथ करता था। बहन से बाद में पता चलता था, हर बात अपनी बहन से शेयर करता था, मुझे नहीं बताता था। अपने बाबा को भी थोड़ी बहुत बता देता था, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं शेयर करता था इस तरह की। तो जब कैप्टन प्रमोट हुए तो आप खुश हुई, मुबारकबाद दिए अपने बेटे को कि उसका ख्वाब सच्चा हो गया और हमारी फैमिली में पहला ऑफिसर बन गया? ये सारा कुछ बड़ी खुशी के मौके थे। जब पहले सेकंड लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट के रैंक लगने थे तो बुलाया था बहावलपुर। उस वक्त बच्ची के 9th के पेपर हो रहे थे, फिर मैं नहीं जा सकती थी। इसके बाबा ने कहा तो कहता नहीं, अगर मामा आए तो आप भी आना, नहीं तो आप भी घर में ही रहे। तो फिर मैं नहीं जा सकी। फिर जब उसको ये कैप्टन का लगना था उस वक्त भी बुलाया, लेकिन उस वक्त भी कोई इसी तरह का मसला था कि नहीं जा सकी मैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी थी जिस दिन ISSG इसने किया है। उस दिन की पासिंग आउट पे बस 1 घंटे का टाइम मिला था, उसमें नहीं जा सकते थे, पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन वो आ गया। फिर रात वहाँ से जब कमांडो कर रहा था उस वक्त की जो हालत है ना, वो नहीं भूलती।
بہت ٹف ٹائم دیکھا کہ وہ آتا تھا، اس کی ساکس اس کے پاؤں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی تھی، پاؤں اس طرح چھالوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیٹ نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ مہندی بھگو کے کبھی گرم پانی میں ڈال کے اس طرح ٹانگیں ڈپ کرنی، کبھی کچھ کرنا، لیکن پھر بھی وہ آتے ہی کمرے میں جا کے تو کنڈی لگا لیتا تھا۔ بہن جب آتی تھی تو پھر وہ کرتی تھی۔ تو کبھی پچھتاوا ہوا کہ اتنا ٹف جو فیلڈ ہے کمانڈو کی، بڑی مشکل ہوتی ہے، پاکستانی کمانڈو پوری دنیا میں فیمس ہیں، تو میں نے کیوں جوائن کر لی؟ اس سے مثلا اس میرا انفینٹری میں رہتا تو ٹھیک تھا۔ کبھی انہوں نے اس طرح شکوہ کیا؟ کہتا روز کہتے تھے بس آج ہے کل ہم نے چھوڑ دینی ہے، پھر اگلے دن پھر بس یار یہی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی، کرتے کرتے کہتے پتہ نہیں کیسے پاس ہو گئی ہے۔ یہ کمانڈو میں جانے کا ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ اپنا فیصلہ تھا، بہت روکا، پہلے 2 دفعہ تو اس کا لیٹر آیا، واپس ہوا سر، پھر اس نے میرے پاؤں پکڑ کے منتیں کی کہ ماما ایک دفعہ اجازت دے دیں، بس وہ وقت ہاتھ نہیں آتا۔ کہتا میں کر تو، اس کے بابا نے کہا کر تو وہ ویسے بھی جائے گا، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی دعاؤں میں کرے تو وہ بہتر ہے۔ بس دے دی میں نے اجازت۔ اس دوران کہاں کہاں سرو کیا انہوں نے؟ ایس ایس جی کے بعد کہاں کہاں ان کی پوسٹنگ رہی؟ کوئٹہ میں گیا ہے، 1 ہفتہ یا 15 دن کوئٹہ میں لگائے ہیں، اس کے بعد ادھر پشاور آ گیا، جو 11 ماہ وہ پشاور میں لگائے ہیں۔ پشاور سے ہی آگے پیچھے یہ سارے ایریے پشاور کے گھومتے تھے۔ تو ان 11 مہینوں میں ان کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ کتنے دن بعد گھر آتے تھے؟ اور کوئی ان کی جو معمول تھے روزمرہ کے وہ کس طرح کے تھے؟ کچھ بتاتے تھے آپ کے ساتھ، شیئر کرتے تھے؟ وہ نہیں کرتے تھے، بہن کے ساتھ کرتے تھے، کبھی 3 دن تک بھی فون پہ بات نہیں ہوتی تھی اس کے، کبھی NCB سے فون کر کے، کبھی کسی میجر وغیرہ سے فون کر کے اس کا پوچھتے تھے۔ 3 راتیں آپریشن میں گزارتے تھے، دن رات، پھر آتے تھے تو بس ہو جائے، 3 مہینے کے بعد گھر آتا تھا۔ تو پشاور 11 مہینے رہے، اس کے بعد بس ابھی پشاور میں تھے، وہاں سے باجوڑ میں، یہ ان کا اپنا بھی آپریشن نہیں تھا، ان کی لاہور پوسٹنگ ہو چکی ہوئی تھی، ان کی فرسٹ پارٹی لاہور پہنچ گئی ہوئی تھی ایڈوانس، انہوں نے آنا تھا تو بس ایک آپریشن کسی اور کا تھا تو وہ ان کو مل گیا، اسی کے دوران شہید۔ کتنا عرصہ ان کی سروس ہو چکی تھی جب اللہ نے ان کو یہ مقام شہادت کا عطا کیا؟ 2 سال کی ٹریننگ تھی اور 4 سال کی اس کی جاب تھی۔